नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज 28 में। आइए बात करते हैं झारखंड की कुछ खास खबरों की। झारखंड के धनबाद के शासन बेरिया में मां भवतरणी मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा की गई। धनबाद शासन बेरिया पंचायत के शांति कॉलोनी में सार्वजनिक मां भवतरणी मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा की गई, जिसमें पूरे विधि विधान के साथ पूजा पाठ की गई। इस पूजा पाठ को करने के लिए पुरुलिया से पुरोहित को आमंत्रण देकर बुलवाया गया था। इस पूजा पाठ में आसपास के गांव से सैकड़ों श्रद्धालु शामिल हुए तथा प्रसादी के रूप खिचड़ी ग्रहण की गई। धनबाद जिला ब्यूरो पप्पू केवट की रिपोर्ट। आज यहाँ क्या कार्यक्रम हुआ? आज माँ भवतारिणी के यहाँ पूजा हुआ। शांति कॉलोनी, बेलचेड़ी, डंगापाड़ा और कुमटी कोलियरी सभी के आशीर्वाद से हम लोग केवल हाजिर कर सकें, और जिसमें हमारा सहयोग दिए हैं बापीदा है, नरसिंह भैया है और गोविंदा, सुशील, विनोद, हमारे जितने सदस्य हम लोग। अब बहुत भव्य से हम लोग को पूजा हुआ सुबह से, और कुछ आदमी भी आए जो हम लोग दान सहयोग किया है। खिचड़ी का प्रोग्राम भी हम लोग किए हैं। सब बाबा लोग आए हैं बाहर से, सबको खाने पीने का व्यवस्था हम लोग किए हैं। क्या नाम हुआ आपका? हमारा नाम अजित गौरी। এখানে আজকে কলস যাত্রা হলো, বুঝলেন? 8টা কলসের কলস যাত্রা হলো, ভবতারিণী মায়ের আর পুজো হইল, মায়ের মন্দির প্রতিষ্ঠা হইল, আর মা ভবতারিণী এখানে কলস স্থাপন করে প্রাণ প্রতিষ্ঠা, চক্ষুদান, ঘট স্থাপন করে আমরা এখানে হোম যজ্ঞ মায়ের প্রতিষ্ঠা করলাম। লক্ষ্মী মাতা এই শান্তি কলোনি, খদিয়া কলিয়ারি, আমাদের বেলচড়ি, ডাঙ্গাপাড়া, শাসনমেলা, আমাদের এখানে শান্তি কলোনি যে আছে, এখানে আমরা একটা ভবতারিণীর মন্দির করে আমরা প্রতিষ্ঠা করলাম। এই জন্য এখানে পূজা পাশা সকাল থেকে হয়, সকাল থেকে হয়েছে, আর 9টার থেকে স্টার্ট হয়েছে, এখনও বাজছে আমাদের 3:30 থেকে 4টা। তো আমরা এখানে প্রতিষ্ঠা করলাম যাতে সবারই মঙ্গল হয়, শান্তি থাকে, ছেলেপিলাদের রোজি রোজগার বাড়ুক, শান্তি থাকুক, আর সবার ছেলেদের যেন চাকরি হয়, উন্নতি হয়, লেখাপড়া হয়, সেই জন্য মাকে আমরা আজকে এখানে স্থাপন করলাম। কি নাম হইল আপনার? আমার নাম রজতমল ভট্টাচার্য। बहुत दूर से आकर इस माँ सार्वजनिक माँ भवतारिणी मंदिर के पूजा विधान से स्थापना भी किए हैं, और आज पहला दिन भी। क्या कुछ कहेंगे? क्या कार्यक्रम हुआ आज यहाँ? এমনি কার্যক্রম ঠিক হয়, জনকল্যাণের জন্য যে প্রোগ্রামটা ওর উদ্যোগ নিয়েছে খুব পরিষ্কার, ভালো ভালো প্রোগ্রাম, এবং এরকম উদ্যোগমূলক ধর্মমূলক কাজ করা উচিত। না যোগ কল্যাণের এখানে মা স্থাপনা করেছো নাকি? জনকল্যাণ, মানুষের সেবার জন্য, মানুষের ভালোর জন্য। কোথা থেকে আসছো তুমি বাবা? হ্যাঁ, বাঁকুড়া। কি নামটা হইল? উত্তম মিশ্র।